ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚାରୁ ପାଣି ତ ବନେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ମାଛର ଥରେ ଚାରୁ ପାଣି ବନାନ୍ତୁ। ଦେହ ପାଇଁ ତ ହେଲ୍ଦି କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ବି ଟେଷ୍ଟି। ସେ ପୁଣି ଆମେ ଗରମ ଭାତ ପେଜରେ ଆମେ ଆଜି ବନେଇବା। ତ ପେଜରେ କେମିତି ଆମେ ମାଛର ଚାରୁ ପାଣି ବନେଇବା ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଦେଖିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ସେମାନେ ଦେଖିବେ, ଯଦି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଆମେ ଭାତ ପେଜରୁ ମାଛର ଚାରୁ ପାଣି ଆଜି ବନେଇବା। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ 1 ଗ୍ଲାସ୍ କି 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଗରମ ଭାତ ଯେତେବେଳେ ବନେଇଥିଲି ଭାତରୁ ଏମିତି ପେଜକୁ ମୁଁ ବାହାର କରି ଆଣିଛି। ଏଇ ପେଜଟା ପତଳା ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ଆପଣ ରଖିବେ ନା ପେଜଟା ପୁରା ଜେଲି ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦେହ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ହେଇଥାଏ ଏଇ ପେଜ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଅଳ୍ପ ମାଛ ନେଇଛନ୍ତି। ମାଛକୁ ଭଲସେ ଧୋଇକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ମାଛ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ମାଛ ନେଇପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି ନାଁ ନାହିଁ ମାଛରେ। ଯେକୌଣସି ମାଛ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ଚୁନା ମାଛ ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ବଡ଼ ମାଛ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଭଳି ବଡ଼ ମାଛ ଥିଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି, ବଡ଼ ମାଛକୁ ଏମିତି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ମାଛକୁ ଭାଜିବା। ଗୋଟେ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ ନେବା, ସେଥିରେ ଆମେ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ମାଛକୁ ସେଥିରେ ଦେଇକି ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ତ ମାଛକୁ ଭଲସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭାଜିବେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଛ ଭାଜିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଫୁଟିଥାଏ, ତ ଆପଣ କେୟାରଫୁଲି ମାଛକୁ ଭାଜିବେ। ଆଉ ଲିଡ୍କୁ କଭର୍ କରିଦେବେ ମଝିରେ, ଯେମିତିକି ମାଛର ତା'ର ତେଲର ଛିଟକାଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବନି। এইভাবে ভাবে দেখন্তু বহুত বঢ়িয়া সে মাছ ভজা হয়ে গলা। এবে প্লেটକୁ কাঢ়িকি রখিবা। চারু পানি পাই অল্প কিছু এটি মশলা বনাইছি। ব্লেন্ডিং জারে অল্প কিছু রসুণ, গোটে কঞ্চা লঙ্কা, গোটে চামচ সরিষ, গোটে চামচ জিরা, অল্প হলদি গুণ্ড, 2 চামচ এথিরে মু সরিষ তেল দেইছি। মশলাକୁ ନିହାତି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ବାଟିବେ ନା, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଅଳ୍ପ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଅଦା, ଅଳ୍ପ କିଛି ପିଆଜ ଆଉ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ମସଲାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଚିକଣ କରିକି ବାଟି ଆଣିବା। এই মশলা আমি সবু ইউজ করবানি, আপনার এই মশলাକୁ বাকি রেসিপি মধ্যে আপনার ইউজ করে। মশলাକୁ আমি গোটে গিনাকু কাঢ়ি নেবা আর সাইডে রাখবা। সেম ব্লেন্ডিং জারে আমি 2টি টমাটো নিয়েছি। টমাটোকে কাটিকি মু এটি আমি তাকে বাটিবা। তো কাটিকি আপনার যদি চাইবে টমাটো পকাই পারিবে, আমি কিন্তু কাটিকি পকাইবানি, টিকে বাটি নেবা। টমাটো সহিত মু গোটে চামচ ভিজাইকি রখিথিবা অରୁଆ চাউଳକୁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଛି, ଟିକେ ଭଲ ଟେକ୍ସଚର ଆଉ ବହଳିଆ ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବାଟି ସାରିଲା ପରେ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିନାରେ ଏଇଠି 2 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ତେନ୍ତୁଳି ନେଇଛି। ତେନ୍ତୁଳିକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ରଖିବା। ଚାରୁ ପାଣି ଯେହେତୁ ବନେଇବା ଟିକେ ଖଟା ଖଟା ତ ନିହାତି ଦରକାର। ତେନ୍ତୁଳିକୁ ଭିଜେଇକି ଆମେ କିଛି ସମୟ ରଖିନେବା। ଏପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାରେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇଟେ ଗରମ କରିବା। ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେବା ଟମାଟୋ ବଟା, ତାପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିକି ଫୁଟେଇ ନେବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଥିରେ ତେଲ କିଛି ବି ୟୁଜ୍ ହେବନି। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଭାତର ପେଜକୁ ଏଇଠି ଦେବା। ଆପଣ ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ରଖିବେ সেই ଅନୁସାରେ ଏଇଠି ପେଜକୁ ଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ପତଳା ବାଲା ଗ୍ରେଭି ରଖିବେ ଅଧିକ ପେଜ ଦେବେ, ଯଦି ଟିକେ ବହଳିଆ ଗ୍ରେଭି ରଖିବେ ପେଜ କମ୍ ଦେବେ। ପେଜକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେଲା ପରେ ତେନ୍ତୁଳି ଯେଉଁ ଆମେ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲେ ତେନ୍ତୁଳିକୁ ଭଲସେ ଚକଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଛାଙ୍କିକି ନେଇଛି। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବା ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। এইটি যে আমি মশলা বাটিকি রখিলে সরিষ বালা মশলা, তো সেথিরু মাত্র গোটে চামচ এইটি মশলা দেবা। ভাল বাসনা আউ টিকে টেস্ট পাই টিকে यूनिक স্টাইল আজ আমি বনাইবা। সবুলে আমি কাঞ্জি বনাউছন্তি গোটে অলগা স্টাইলরে, কিন্তু যেহেতু আজ মাছর কাঞ্জি বনাইবা গোটে চামচ আমি মশলা বটা ଦେଇଛନ୍ତି। সবু জিনিসকে মিশাই সারা পরে ভালসে ফুটাই নেবা। এইটি স্বাদ অনুসারে লুণ হলদি গুণ্ড লঙ্কা গুণ্ড এইটি দেবা। সবু জিনিসকে পুଣି আমি ভালসে মিশাই নেবা। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗ୍ରେଭି ଧୀରେ ଧୀରେ ବହଳିଆ ହେଇ ଆସୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ପେଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ସହିତ ଚାଉଳ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇକି ବାଟିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଚାଉଳ ନ ଦେବେ ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଗୋଟେ ଚାମଚ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ବେସନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଠି ଖଟାକୁ ଟିକେ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଚିନି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଭଜା ମାଛକୁ ଦେବା। ତ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ମାଛରେ ବନେଇବି, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ବେଶୀ କମ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ମାତ୍ର 2 ପିସ୍ ମାଛ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ବନେଇବେ। ଏପଟେ ମାଛ ଦେଇକି ଭଲସେ ଫୁଟେଇ ନେବା। ଗ୍ରେଭିଟା ଫୁଟିଲା ଭିତରେ ଏପଟେ ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ରେଡ଼ି କରିବା। ଯେଉଁ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଆମେ ମାଛକୁ ଭାଜିଥିଲେ ସେଇଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ଥିଲା, ତ ସେଇ ତେଲରେ ଆମେ ଛୁଙ୍କ ଲଗାଇ ନେବା। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦେଇପାରିବେ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୋରିଷ, ଅଳ୍ପ କିଛି ରସୁଣ ଛେଚା
आउ पियाज अल्प किछि काटिकी मु सेतिर ऐड करिछि सब जिंस को भलसे मिसेकी टिके भाजी नबा। एबे सब जिंस को टिके हल्का भाजीबा बेसी भाजीबानी एथिरे गोटे कंचा लंका को टिके काटिकी सेथिरे दबा। आपण जदि चाहिबे अधिक लंका मध्य एथिरे देई परिबे। सब जिंस को टिके हल्का भाजी सारला परे एठी आमे भृसंग पत्र किछि दबा। आपण चाहिबे जदि फ्रेश देबे किंतु मो पाखरे सुखिला पत्र थिला तो मु देइछि। भृसंग पत्र देई सारला परे भलसे टिके भाजी नबा। आपण चाहिले एथिरे टिके हेंगु मध्य देई परिबे। एबे हमर छुंक पाई रेडी हो गला। गैस रे चूल्हा को बंद करवा। आउ ए गरम गरम छुंक को आमे जो माछर ग्रेवी को फुटिया पाई छाड़ी से ग्रेवी रे आमे दे दबा। ए जो छुंकटा देबे ना तार गोटे बहुत बढ़िया बास्ना आसीबो। माछर चारु पानी रो टेस्ट गोटे 2 गुणा बढ़ाई दबो। एबे सब जिंस को भले से मिसई नबा। तो बिना मसला बटा बिना कसिकी माछर थरे एमती चारु पानी बनातो। सी गोटे यूनिक टाइप रे लागिबो। बहुत बढ़िया लागिबो खट्टा खट्टा टिके खाइबा पई आउ टेस्टी भी लागिबो देह पई मध्य भी हेल्दी। एही भली भाबरे सब जिंस को भले से मिसेकी 1 मिनिट पर्यंत एमती फुटै नबा। मु एमती टिके बहलिया बहलिया ग्रेवी रखीची। आपण चाहिए पतला रखिपारे किंबा बहलिया रखिपारे। तो माछ भी बहुत सुंदर भाव में रेडी हो जाइए। बेसी भी घांटीनी। एठी लास्ट रे गोटे चम्मच सोरिष तेल ऐड करेंगे। बहुत बढ़िया गोटे बास्ना आसीबो। गैस रे चूल्हा को बंद करदेवे। बस आमर बनीगला माछर चारु पानी। तो गरम गरम सर्व करतु भात सहित तो बहुत बढ़िया लगे खाइबा। पश्चिम ओडिशा रे तो आंबिल आइटम बहुत सारा बनाती किंतु माछर थरे चारु पानी आपण माने थरे बनातु निश्चित भाव में पसंद आसीबो। जो माने को पसंद आपण बनइबे जो माने को पसंद नहीं आपण स्किप करेंगे। मु तो बनईथिली बहुत ही टेस्टी बनीथिला। आपण माछ जेकोसी माछ नहीं परिबे सबुथिरे बनई पारिबे नहेले आपण भेज रे मध्य एई प्रोसेस रे बनई पारिबे। आज रेसिपी जदि पसंद आसिला बिंदुरोसई चैनल को सब्सक्राइब करि नेबे। लाइक शेयर कमेंट करिवे। फेसबुक पेज रे देखुथिले फॉलो करिवे। पुणी नहीं आसीबी नुआ रेसिपी सहित। रहुछि नमस्कार।